हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु अंजलि मोर यूट्यूब चैनल अंजलि भल ब्लॉग को आपण स्वागत फ्रेंड्स चलतु आज ब्लॉग तो स्टार्ट करिया ब्लॉग तो स्टार्ट करिया पूर्व मु आपण कही रखुची जो मैंने मो वीडियोटी देखुंत से मैंने लाइक शेयर कमेंट निश्चय करूँ आ जो मैंने मो चैनल को नुआ आसने सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन घंटी प्रेस कर दिंतु जहाँद्वारा मो न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपण मन पाखे पहुँची जाव तो चलतु फ्रेंड्स आज ब्लॉग तो स्टार्ट करवा भागवतर बहीटे पढ़ा भागवतर जगत नितारिबा पाई विजय अछंती मूर्ति होयु सर्वचर सर्वभूते प्रत्यक्ष प्रकाश जगदेव जगमग्नि कोश करी नरे संसारु जाति तोरियु जय अनल होए तोष कहिबा कहिर संदे आइला स्कूल आइमा लास्ट दिन अनु बिछुणा उठाऊँ मथरा कुंडे पका भाई चालू आज आम बाहर भुवनेश्वर ये बिना पैसा टक टक करी आमर अनु रेडी जीवा अनु बाहर आज आम आम बेडरूम को छाड़ी चली गलु चल लाइट कट कहीं चल 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 हाँ बैग आन भी ऑटो ऑटो वाला तो किंग सारे आम बाहर पलैमु आज फेर के आसमु ठीक ठिकाना ना आज आम सका बाहर चलनु आम आज भुवनेश्वर देखु भुवनेश्वर बाहर सारे हमारा कौन पूरी जा तो फाइनल तो कि जीवनी ताने देखा ना भीम मजा को पठे दवा बापा को पठे दवा हां चल 10:40 हेलानी अनु एना पुपु हां बा सुन वाना केतल जू होटाडी बितले बारा हां अनु जुत्ता गई जुआरी पड़ते देठी टुकड़े में हां के सब भाई माई ने पड़े माई ए माई माई पहिला माई माई ए जो अनु को रखुंदी वो गाड़ी ये गाड़ी नहीं बैग पकड़ रहा है जुआर माई जुआर ना
ନାଇଁ ଜୁଆର ହେଲେ ବହୁତ ବୁଝିବି ଯିବା ପୁରା ମଧୁର ପାଗ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଗଲୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ୟାପରେ କେବେ କ'ଣ ଆସିବୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖଟା କୋଉଳା ଅଛି। ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିଆ ଆଉ ଆମ ଅଟୋବାଲା ସେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ଏଠି ଗାଁରେ। ଆଉ ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଏଇ ଅଟୋବାଲାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଅଛି। ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରିବେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି। ବି ହେଉଛି ଆଉ ବାବା ସନାତନ ଅଟୋ ଆମେ ସେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିଣ୍ଟୁ ଆଇବେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବା ଆଉ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବ କେତେ ପ୍ରବଳ। ଏଠି ଚାଉଳ ତ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁଟା ଟିକେ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଏରିଆ ଗଛ ଲତାର ଗୋଟେ ମଉସା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଇଗଲୁଣି ଯେଉଁଠି ଆମର ବସ୍ ଆସେ ସେଠି ଆମେ ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ଏଇ ତ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ ବାଗା ହେଇଛି ଆମର। ଏଇଠି ଏବେ ବସ୍ ରହିବ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବସିଛି ବସ୍ ଭିତରେ। ଏବେ ଗଣିଆ ଚିକେନ୍ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଚିକେନ୍କୁ କଷିବ, ଝୋଳ ରଖିବନି। ଖାଲିକି କଷିବୁ। ଏବେ ଗଣିଆ ଆସିଥିଲେ ଚିକେନ୍ ଦେବାକୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନ୍ ଦେଇଗଲେ। ଏପରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଜି ଆମର ଆସିଛି ମାଛ ଆଉ ଚିକେନ୍। ଅନୁ ମଟନ୍ ଖାଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଆଉ ଅନୁ ଏବେ ମାଛ ଛଡ଼େଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ମାଛ ଭଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ୟା ପରେ ଅଧେ ପଡ଼ିଯିବ ଅଧେ ପଡ଼ିବ। ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଟମାଟୋ ଥୁଆ ହେଇଛି କଟା ହେବ। ଏ ତ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଆଳୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ମାଛ ଭଜା କୋଉଳା ମାଛ ପୁରା ଯେମିତି ନାଲି ପଡ଼ିବ ତା ବଢ଼ିଆ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ହଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛୁ। ଅନୁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ଚିକେନ୍କୁ ଆଳୁକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟରେ ଭାତ ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି ଭାତ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଚା ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚା ବସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଚା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।
तो फ्रेंड्स मो वीडियोटी की एट एंड करुच्ची आपण माननकु मोर वीडियोटी केमिति लागिची आपण माने मते निश्चय कमेंट रे कहबे आ जो माने मो वीडियोटी देखुथिबे से माने लाइक शेयर कमेंट निश्चय करिबे आ जो माने मो चैनल को नुआ आछंती से माने सब्सक्राइब कर दियंते पाखर थिया बेल आइकन घंटी प्रेस कर दियंते जा द्वारा कि मो न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने पाखरे पहुंची जिवो। तो चलंतु एटी मो वीडियोटी की एंड करुच्ची रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।